जो तालिब इल्म दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ तालीम हो रही है, जहाँ तक तरबियत की बात है वो फुकदान है। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि बच्चों को अगर सिर्फ जो है डिग्री दी जाए, वो कागज़ के पुर्जे सनद की शक्ल में, अल्लाह ये मेहनतें समर आवर होंगी इंशाअल्लाह। मक्की मस्जिद कमेटी को आप क्या कहेंगे सर? और उसी को लेकर जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मस्जिद है और उनकी कमेटी को आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिदों को सिर्फ इबादत गाह न बनाया जाए। मस्जिदें सिर्फ मरकज़ इबादत नहीं हैं, बल्कि मस्जिदें मरकज़ इंसानियत हैं। और इस वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि समाज के हर फर्द को मस्जिद से जोड़ा जाए। मस्जिद सिर्फ उन 7, 10, 8 या 20, 25 लोगों के लिए नहीं बनाई जाती जिसमें लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, भाई के साथ रहे। सर, आप पीस फेडरेशन इंडिया के जो नौजवान बच्चे हैं जो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए है इसमें प्रोग्राम करने के लिए, कामयाब करने के लिए, इनको आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जो इन नौजवानों को अता हुई है। और पीस फेडरेशन के लिए एक बड़ी नेमत है कि इसमें नौजवान मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है हेलो कि एंड वेलकम टू बिदर पब्लिक न्यूज़। 10 सितंबर को पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से बच्चों तालिबा इल्म का एक प्रोग्राम मक्की मस्जिद में किया गया था। आज 17 सितंबर को मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में इसका इनामी तकसीम किया गया है। इसी के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका हमारे बिदर पब्लिक न्यूज़ में वेलकम है। पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो प्रोग्राम आज किया गया है उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? और बिदर के जो तालिब इल्म स्टूडेंट्स है उनको आप आपकी तरफ से क्या मैसेज देंगे? पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैंने आज ही सुना। माशाल्लाह से इनका एक वफ्द 1.5-2 साल पहले हैदराबाद आया था सफ़ा बैतुल-माल को। और माशाल्लाह से इनकी खुसूसियत ये कि इसमें अच्छे मुखलिस नौजवान जमा हैं और सब अपनी अपनी सलाहियतें और तवानाइयाँ लगाते हैं और मुख्तलिफ़ जिहतों में इसके काम हो रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तरक्की अता फ़रमाए। एक तो ये कि इन्होंने हमारे ज़बरदस्त काम जो हुआ, जनाब मोहतरम काजिम साहब की क़ियादत में एक प्रोग्राम जो मुसाबका हुआ नाज़िरा कुरान का, जिसमें 700 बच्चे और बच्चियाँ शरीक हुए, कोई मामूली बात नहीं है। और फिर मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक मुसाबका हुआ, जैसे हिफ्ज़ के मुसाबके होते हैं वैसे ही। और आज जो फ़ाइनल मुसाबका रहा उसको मैंने भी ख़ुद देखा। जो सवालात तजवीद वग़ैरह से मुताल्लिक़ किए गए, बच्चों ने उसको बेहतर अंदाज में जो जवाब दिया, इसका मतलब यही है कि असातिज़ा ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। और इनामात भी हासिल करने के बाद उन बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी, खुशी के आसार थे, उनके माँ बाप के चेहरों पर जो खुशी थी, वो यकीनन खुशाइंद बात है। और इस किस्म की तहरीकें और मराकिज़ निस्वान जो कायम किया गया है, औरतों ने जो तालीम मुज़ाहरा किया, इन सब बातों को सामने रखने के बाद मैं अपील करता हूँ बिदर के तमाम शहरियों से कि इस मैदान में सब आगे आएँ। ये वक्त इस मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में मुल्क के जो संजीदा किस्म के अफराद हैं, ज़िम्मेदार किस्म के अहबाब हैं, वो आगे आएँ और आगे आकर इस वक्त में बेदीनी को दूर करने के लिए ऐसे इक़दामात करें जिससे बेदीन लोग हमारी तरफ रुजू हों। हमारी मिल्लत का 20% तबका दीन से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 80% आबादी हमारे मुसलमानों की ऐसी है जिनको दीन से कुछ लेना देना नहीं है। बाज़ तो ऐसे हैं कि उनको ख़ुद अपने मज़हब से मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात से ज़र्रा बराबर भी वाक़िफ़ियत नहीं है। और ये बड़े अफ़सोस की बात है। और आइंदा जब हालात आएंगे इस मुल्क में, उन हालात में अगर यही दीनी हालत रही तो फिर तो जो उस वक्त पे तो ये बहकर चले जाएंगे। फिर मामला हमारे ईमान की मजबूती का है। एक बड़ा चैलेंज है इस मुल्क में कि हम अपने ईमान की मजबूती के लिए आपस में एक दूसरे के साथ फ़िक्र करें। मस्जिद वाली सतह पर भी फ़िक्र हो, महल्ले वाली सतह पर भी फ़िक्र हो, और वहाँ तक हम पहुँचें जहाँ बेदीनी है। ये दौर कुएं का दौर नहीं है, बल्कि ये नल का दौर है। पानी घर घर पहुँच रहा है, तो दीन को भी अब घर घर पहुँचाना चाहिए। और इसकी ज़िम्मेदारी, जिस तरह पानी को घर घर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, हुकूमत के कारिंदों की होती है, बिल्कुल इसी तरह दीन को घर घर पहुँचाने की ज़िम्मेदारी और ईमान को मजबूत करने की ज़िम्मेदारी उन तमाम पर है जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया।
مال عطا کیا، فراست عطا کی، حکمت عطا کی، اور اس میں ہم سب کو لگے رہنا چاہیے یہاں تک کہ کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو جس سے ہمارا دینی دوستی کی بنیاد پر تعلق نہ ہو. ہر ایک سے ہم دینی دوستی کریں، انما المؤمنون بنیاد کی بنیاد پر ہم سب المسلم اخو المسلم بن جائیں، سارے کے سارے ہم اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں. سر آپ پیس فیڈریشن انڈیا کے جو نوجوان بچے ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس میں پروگرام کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ان نوجوانوں کو عطا ہوئی ہے، اور پیس فیڈریشن کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اس میں نوجوان موجود ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو نوجوان اپنی طاقت لگا سکتے ہیں اور جتنے جذبے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ معمر احباب نہیں کر سکتے. اس جوش کے ساتھ اگر ہوش ہو اور تجربے کار علماء معمر حضرات کے تجربوں کو لیا جائے اور یہ نوجوان پھرتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ان کی قدم چومے گی، اور انشاءاللہ یہ محنتیں ثمر آور ہوں گی انشاءاللہ. مکی مسجد کمیٹی کو آپ کیا کہیں گے سر، اور اسی کو لے کر جو بیدر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی مسجد ہے اور ان کی کمیٹی کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو صرف عبادت گاہ نہ بنایا جائے. مسجدیں صرف مرکز عبادت نہیں ہیں بلکہ مسجدیں مرکز انسانیت ہیں، اور اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کے ہر فرد کو مسجد سے جوڑا جائے. مسجد صرف ان 7 10 8 یا 20 25 لوگوں کے لیے نہیں بنائی جاتی جس میں لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ مسجد بنائی جاتی ہے وہ پورے ہی محلے کے سارے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. بلکہ اس مسجد کو انسانیت کا گہوارہ اس طرح بنایا جائے کہ ہم برادران وطن کو بھی بلائیں، ان کو مہمان خصوصی بلائیں، ان کی شالپوشی ہو، ان کو کھلایا جائے اور مسجد سے ان کو قریب کیا جائے، اور مسجد سے جو پیغام دیا جاتا ہے اس پیغام کو ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے. جو طالب علم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول اور کالجز میں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اسکولوں اور کالجوں میں صرف تعلیم ہو رہی ہے، جہاں تک تربیت کی بات ہے وہ فقدان ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ بچوں کو اگر صرف جو ہے ڈگری دی جائے، وہ کاغذ کے پرزے سند کی شکل میں دیے جائیں، لیکن اگر ان کو انسان بنانے کی فکر نہ کی جائے اور ان کے اندر اچھے اخلاق اور کردار نہ پیدا کیے جائیں تو پھر اگلی نسلوں کی حفاظت کا اور ان کے اخلاق کی بقا کا ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے سب کو اس بات پر محنت کرنی چاہیے. ہم ممبر محراب فاؤنڈیشن سے بیسٹ کیریکٹر پروگرام حیدرآباد میں چلاتے ہیں، اور یہ کوشش ہندوستان بھر میں کرنے کے لیے ہم اس تحریک کے ساتھ چل رہے ہیں آگے کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں. ہم اسکولوں کے تئیں یہی تدبیر دے رہے ہیں کہ علماء کرام گھسیں اور اسکولوں میں جائیں، مورل سائنس کے نام سے اخلاقی باتیں کریں اور ان بچوں کی ذہن سازی کریں اور ان کو بتائیں کہ ان کو اس دنیا میں، اس ملک میں اپنے دین و ایمان کے ساتھ، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ہے. بیدر کے نوجوانوں کے لیے اور ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی طرف سے کیا میسج ان کے لیے رہے گا؟ بس میسج یہ ہے کہ آپ انفرادی زندگی کو چھوڑیں. انڈیویجول جو زندگی گزار رہے ہیں ہم، یہ جو ہے ہم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بالکل خطرے کی بات ہے. ہم اجتماعی زندگی گزارے ہیں. ہم سب جو ہے جو ذمہ دار قسم کے ہیں وہ بیدر کے سارے شہریوں سے روابط پیدا کریں، ہر امیر غریب تک پہنچیں اور کسی کو کمتر نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، سب کو اپنا مقام دیں اور ان کے ساتھ مل جل کر اسلام کی بقا کے لیے، اسلامی تشخص کے لیے کام کریں. آپ کا نام؟ میرا نام غیاث احمد رشادی ہے. میں صدر صفا بیت المال انڈیا اور صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن ہوں. جزاک اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پیس فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے جو بچوں کے قرآن کلام پاک کا انعامات کا ڈسٹریبیوشن جو رکھا گیا تھا انعامات کا، اس کے اندر سب سے مبارکباد یہ ہے کہ اس کے اندر 693 بچوں نے حصہ لیا. 693 میں، لیکن جیسا کہ مولانا کاظم صاحب نے کہا 600 بچوں کو قرآن مکمل کرنے نہیں آئے، تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم اور ان کے والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں ان والدین سے اور ہمارے اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو عارضی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا بے انتہا ضروری آج کے اس دور میں. اور ہم جب تک اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، ہمارے آنے والے دور میں مستقبل میں بچے دین کے اوپر معلومات نہیں رکھیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہے. جتنا بھی ہم لوگ دنیاوی تعلیم دیں گے تو فیل ہو جائے گی. لہٰذا میں ان لوگوں سے اور اپنے اوپر بھی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ عہد کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی عہد کرنا بولتا ہوں کہ دینی تعلیم کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ہم لوگ پروان چڑھائیں گے. عرصی تعلیم تو بے انتہا ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم جب تک نہیں ملے گی ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. جس طرح
एक औरत के अंदर दीनी तालीम आती है तो वो पूरे माशरे के अंदर दीन फैलता है। लिहाजा मैं अपने माओ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने बच्चों के साथ टाइम निकालें, और जैसा मरकज़ निस्वान चल रहा है आप वहाँ पे आके दीनी तालीम हासिल करें, तजवीद के साथ कुरान सीखें, अहादीस सुने, इस्लाम पे चलने की अमल करने की अमल करें। और मैं इतना बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पीस फेडरेशन इंडिया वालों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये लोग बहुत अच्छा काम करते आए हैं पिछले 3 साल से, लॉकडाउन से लेके अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और अच्छा काम करेंगे। और पीस फेडरेशन वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके साथ हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। मक्की मस्जिद कमेटी भी आपके साथ पूरी तरीके से ताउन कर रही है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ताहा कलीमुल्लाह मक्की मस्जिद का मेंबर हूँ और ज़िम्मेदार हूँ। हमारी मस्जिद में मदरसा चल रहा है और ये आज मुसाबिक़ा कुरान का जो इनामात तक़सीम करने का प्रोग्राम हुआ है, बहुत मुबारकबाद हैं वो बच्चे जो अपने अपने इनामात हासिल किए हैं, और उनके माँ बाप भी और उनके असातिज़ा भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने मेहनत की और अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश की और आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इल्म में और तरक्की दे, और जो बच्चे अभी महरूम हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो कुरान सीखने में और पढ़ने में और मुसाबिक़े में आइंदा जो है हिस्सा लें और कोशिश करें। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करेगा। ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उम्मत के मुसलमानों के जो भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो दीन के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दुनिया में भी अता फ़रमाए और आखिरत में भी अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।